नमस्कार बंधुरा केमन आछो तोमरा सबाई। आशा करब तोमरा भीषण भालो आछो। आज के अनेक दिन पर एक नतून भिडियो निये चले एलाम तोमादेर सामने। भिडियोटार टाइटेल देखे तोमरा तो बुझतेई पेरेछो। हाँ, आज के होच्छे 2024 जानुआरी मास और आमादेर बाड़ीते आज के गोपालेर प्रतिष्ठा। छोटो थेकेई जानो तो खूब इच्छा छिलो जे निजेर हाथे गोपाल प्रतिष्ठा करब। छोटोबेलाय आमादेर बाड़ीतेও गोपाल छिलो, सेखाने देखताम पुजो करा, गोपालके चान करानो, खेते देवा, शयन देवा एबं सेगुलो आमार भीषण भालो लागतो। ताई बियेर परेও आमार इच्छा हलो जे बाड़ीते गोपाल प्रतिष्ठा करब। तो सेई जोन्नो सेई मतो ब्राह्मण डेके समस्त आयोजन करा हलो। आर देखो आज आमादेर बाड़ीते छोट्ट आमादेर बालगोपालेर प्रतिष्ठा। तो तार किछु भिडियोर क्लिप आज आमी तोमादेर साथे शेयर करब। और अनेक दिन बादे आज के आमी ये भिडियोटा दिते पेरे भीषणই आनंदित। काजेर व्यस्ततार माझखाने आर समयই হয় না যে एडिट करा भिडियो देवा। आज के ताई अनेक दिन बादे ठीक करलाम जे भिडियोगुलो करा आछे तोमादेर साथे एक एक करे एबार शेयर करब। देखो এই भिडियोटार साथे आमी किन्तु तार परपरই होली उत्सव किछु फटो तोमादेर साथे शेयर करब। आमादेर बाड़ीर এই পুজোর পুরো ভিডিও তো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। এরপরে কিন্তু হোম যজ্ঞ সবই হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু পুজোয় আমাকেও বসতে হয়েছিল, ভোগ রান্না করতে হয়েছিল, তাই জন্য সমস্ত পার্ট বাই পার্ট ভিডিও করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশা করব যেটুকু ভিডিও শেয়ার করলাম তোমাদের সেটুকুই খুব ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে এটুকু, আবার চলে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে।